औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वक्त क्या है? वक्त शुरू कहाँ से और कैसे होता है? वक्त एक ऐसी हकीकत है जिसको हम कभी टाल नहीं सकते। वक्त की वजह से तब्दीली का अमल हमेशा होता रहता है। वक्त अपनी रफ्तार की वजह से जाना पहचाना जाता है। रात दिन, बदलते मौसम, इन सैयारों सितारों का हर वक्त हरकत में रहना और इनकी हरकत से आने वाली आवाजें, ये सब हमें वक्त के होने और इसके चलने का सबूत देते हैं। हम दिन पर दिन बूढ़े हो रहे हैं, ये भी वक्त का अमल है जो जारी सारी रहता है। कभी आपने सोचा कि आखिर ये वक्त चलता क्यों रहता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका इख्तिताम यानी एंड ऑफ टाइम क्या है? दोस्तों, वक्त के बारे में जानना कि ये कब शुरू हुआ, यह हमारे इंसानी दिमाग से बहुत दूर की बात है। पर इंसान ने वक्त पर अपना असर डालना अरस्तु के वक्त से शुरू किया। इस्लाम, ग्रीक और हिंदुइज्म में वक्त पर असर डालने वाले अनासिर का जिक्र है। अरस्तु के हिसाब किताब से वक्त की रफ्तार का असर हर चीज पर हो सकता है। रफ्तार हल्की या तेज हो सकती है, पर वक्त नहीं। न्यूटन के भी हिसाब से वक्त पूरी कायनात में एक ही रफ्तार से चल रहा था। हम अभी अगर जानने, समझने और महसूस करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि हम सभी की वक्त में एक ही जैसी मोतदल और मुनासिब चाल है। मतलब कि हमारे चलने दौड़ने का अमल, हमारा उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ एक जैसा है। सब इंसान 1 घंटे में सब कुछ एक जैसा करते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले अलग अलग हालत में वक्त के चलने को एक जैसा माना जाता था और आइंस्टाइन के दिए गए एक कानून ने, असूल ने वक्त की हैसियत को ही बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन ने इस असूल को रियाजी में जांच परख करके सही जाना था। इस असूल को ऑथेंटिक बना दिया था और जब आइंस्टाइन ने यह असूल लोगों के सामने रखा तो यह अजीबोगरीब और इंतहाई दिलचस्प खोज कुछ ही लोगों को समझ आई। दोस्तों, रियाजी में बगैर समझ बूझ के हम भी इस असूल कानून को नहीं समझ सकते। इसके लिए रियाजी में माहिर होना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से आए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त की रफ्तार हर हालत में हर जगह पर एक जैसी नहीं हो सकती। वक्त और स्पेस यानी के खला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम यानी के खला का वक्त भी कहते हैं। खला में फैले अरबों खरबों सैयारों सितारों की हरकत से वक्त की रफ्तार कम या तेज हो सकती है, बल्कि होती रहती है। और इस असूल के मुताबिक खला में सफर करता हुआ कोई भी जिस्म बॉडी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा सफर नहीं कर सकता। यानी कि खला में सफर करने के लिए हद रफ्तार मुकर्रर है और कोई भी जिस्म इस रफ्तार से ज्यादा खला में सफर नहीं कर सकता और वो हद रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि कोई भी जिस्म या खलाई जहाज जितना भी तेज हो, वो खला में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर है। दोस्तों, ये तो था थोड़ा सा वक्त का हिसाब किताब, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं या नहीं। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि हम सब की चाल वक्त में एक जैसी है, मुतवाजन है, किसी की भी कम या ज्यादा नहीं। ये रफ्तार इतनी है कि अगर कोई इंसान 1 घंटे में जितना वक्त गुजारे तो दूसरा भी उतना ही गुजारेगा। जैसा कि जब 1 साल गुजरता है तो हर इंसानी की उम्र 1 साल बढ़ जाती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिस पर वक्त अपना असर ना डालता हो। अब जो वक्त की रफ्तार है, जैसा कि हमने बताया कि जब 1 साल गुजरता है तो इंसानी उम्र भी 1 साल ज्यादा हो जाती है। तो सवाल ये है, क्या हम इस वक्त की रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकते हैं? क्या हम वक्त को बहुत आहिस्ता करके कई हजार साल तक जिंदा रह सकते हैं या नहीं, या अपनी पूरी उम्र को थोड़े से वक्त में जी सकते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर थ्योरीज और हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज से पहले वक्त में सफर करने का सोचना भी बेवकूफी लगता था। साइंसदानों ने इस थ्योरी को कभी सच नहीं माना, लेकिन 20वीं सदी में आई कुछ तब्दीलियों ने बहुत से नए सवाल खड़े किए, जिनकी मदद से और जिनकी वजह से हम वक्त में सफर करने का सोचने लगे।
اسٹیفن ہاکنگ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور وقت میں سفر کرنے کو سمجھنے میں بہت مدد دی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم وقت میں سفر کر سکتے ہیں؟ دوستو، کہیں سے بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی انسان نے وقت میں سفر کیا ہو۔ آئنسٹائن کی اس تھیوری سے پہلے مانا جاتا تھا کہ پوری کائنات میں وقت ایک ہی رفتار سے چلتا ہے۔ زمین کا 1 سیکنڈ مریخ کے 1 سیکنڈ کے برابر مانا جاتا تھا، لیکن اس تھیوری نے ثابت کر دیا کہ سیاروں ستاروں کے گھومنے اور سفر کرنے سے وقت زیادہ یا کم ہو سکتا ہے۔ کائنات میں وقت الگ الگ جگہ مختلف رفتار سے چل رہا ہے، یعنی کہ زمین پر گزارا گیا 1 سیکنڈ مریخ پر گزارے گئے 1 سیکنڈ کے برابر نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ریاضی میں ماہر ہونا پڑے گا اور قدرت کے قانون کو جاننا ہوگا، پر اس کا ایک آسان سا حل ہم اپنی زندگی سے لے سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس کام کو کرنے میں ہمارا دل نہ لگے، ہمیں مزہ نہ آئے، اس کام کو کرتے ہوئے گزارا گیا وقت بہت دیر سے گزرتا ہے؟ ہم سبھی کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہوتا ہے کہ جب ہمیں وقت کے تیز ہونے اور آہستہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اپنی پسند کی ایک مووی دیکھتے ہوئے گزارا گیا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ دوستو، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جب کوئی جسم یا آبجیکٹ اپنی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر کرتا ہے تو وقت اس کے لیے آہستہ آہستہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ تیزی سے چلتی ایک ٹرین کے اندر کا وقت اس کے باہر کے وقت کے مقابلے میں آہستہ چلے گا، لیکن اس کے لیے دنیا کی سب سے تیز ترین ٹرین بھی یہ سفر نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں اس کی رفتار کو روشنی کی رفتار کے برابر یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ یا اس سپیڈ کے 95% برابر کرنا ہوگا۔ آئیں ایک ٹرین کے بارے میں سوچتے ہیں جو روشنی کی رفتار سے چلتی ہے۔ مان لیجئے یہ ٹرین 1 جنوری 2020 کو کچھ مسافروں کو لے کر چلتی ہے۔ کئی چکر لگانے کے بعد یہ ٹرین آہستہ آہستہ روشنی کی رفتار کے برابر پہنچ رہی ہے۔ جس وقت اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر یا اس کا 95% ہوگی، تب ایک بہت دلچسپ حالت پیدا ہوگی۔ ٹرین کے اندر کا وقت اس کے باہر کے وقت کے مقابلے میں بہت آہستہ ہو جائے گا، اتنا آہستہ کہ جب یہ ٹرین اپنے وقت کے حساب سے رکے گی تو 65 سال گزر چکے ہوں گے۔ ٹرین کے اندر کے مسافروں کے لیے یہ وقت بس 1 ہفتے کے ہی برابر ہوگا، یعنی کہ انہوں نے ٹرین کے اندر 1 ہفتہ گزارا اور ٹرین کے باہر 65 سال گزر گئے۔ یہ مسافر وقت میں سفر کر کے مستقبل میں آ جائیں گے اور اس وقت تاریخ ہوگی 1 جنوری 2085۔ ان کے بچے جنہیں وہ باہر چھوڑ کر گئے تھے ان سے زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ دوستو، اس انسانی سوچ سے ہمیں وقت میں سفر کرنا آسان اور معمولی سا لگتا ہے، اور اس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آخر ایسا ہوگا کیوں؟ ٹرین کے اندر کا وقت آہستہ کیوں ہو جائے گا؟ اور دوسری یہ کہ اتنی رفتار سے چلنے والی ٹرین بنانا کیا آسان ہے؟ پہلا سوال لے لیتے ہیں کہ وقت کیوں آہستہ ہوگا۔ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کو آئنسٹائن نے فطری قانون اور ریاضی کی مدد سے ثابت کیا تھا۔ آپ اس کو ایسے مان لیں کہ کوئی جسم یا آبجیکٹ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ یہ سوچنا اس بات کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ چلیں آپ کو پھر اسی ٹرین میں لیے چلتے ہیں، اور یہ ٹرین ابھی بھی روشنی کی رفتار سے چل رہی ہے، اور اس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اس سمت دوڑنے لگتا ہے جس سمت ٹرین جا رہی ہے۔ اب اگر اس کی رفتار کو روشنی کی رفتار سے چلتی ہوئی ٹرین کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو جائے گی، جو کہ قدرت کے قانون کو توڑتی ہے۔ پر ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ قانون قدرت کے بیچ میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اس مسافر کے دوڑنے پر یہ قدرت کا قانون نہیں ٹوٹے گا، اس لیے ٹرین کے اندر کا وقت بہت ہلکا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس مسافر کے بھاگنے پر اس کی رفتار بھی برابر رہے گی۔ اور جس وقت ایسا ہوگا اس وقت ٹرین میں بیٹھے سبھی مسافر وقت میں سفر کر رہے ہوں گے۔ پر اس پر دوسرا سوال سامنے آتا ہے کہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی ٹرین بنانا آسان ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جس کا ابھی جواب ہے نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی تک انسان کا سب سے تیز چلنے والا اسپیس شٹل بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، جو کہ اپولو 10 ہے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، جبکہ اپولو 10 1 سیکنڈ میں 11 کلومیٹر کی دوری طے کر سکتا ہے۔ تو کیا ہماری وقت میں سفر کرنے کی سوچ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔
क्योंकि इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक साइंस ने आगे चलकर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की दरियाफ्तें की जिनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जिन्हें रियाजी की मदद से साबित भी किया जा चुका है। इन अजीम ऑब्जेक्ट्स के नाम है ब्लैक होल्स और वार्म होल्स। दोस्तों, ब्लैक होल्स और वार्म होल्स से हम कैसे वक्त में सफर कर सकते हैं जानेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मौजी सामीन कराम, दोनों दरियाफ्तों की मदद से हम वक्त में सफर करने के हर मुमकिन तरीके पर बात करेंगे। हम अपनी सोच से एक बहुत ताकतवर खलाई जहाज भी बनाएंगे जो हमें वक्त की दूसरी तरफ ले जाएगा। साथ ही जानेंगे कि क्यों साइंसदान इसको अब तक नामुमकिन मानते हैं और एक ऐसी थ्योरी पर भी बात करेंगे जिसके पूरा होने पर हम माजी में जाके अपनी गलतियां ठीक कर सकते हैं और इन सब सोचों से वक्त की अहमियत ही बदल जाती है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिए और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का अमीओ नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।